حضرة النبي المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأزواجه وذرياته وأهل بيته أجمعين ولسائر جميع أولياء تعالى من مشارق الأرض إلى مغاربها جميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات خصوصا مؤلف هذا الكتاب أن الله تعالى يعلي درجات في الجنة وينفعنا بأسرارهم وأنوارهم وعلومهم في الدين والدنيا والآخرة لنا ولهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم تنزيل العزيز الرحيم لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون هم لا يؤمنون إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فغشيناهم فهم لا يبصرون وسواء عليهم أنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون إن للغيب بشر مغفرة وأجر كريم إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاء المرسلون إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعجزنا بذلك ثم قالوا إنا إليكم مرسلون قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكذبون قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون وما علينا إلا البلاغ المبين قالوا إنا تطيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب أليم قالوا طائركم معكم إن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين ألكم أجرا وهم مهتدون وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون أأتخذ من دونه آلهة يردني الرحمن بضر لا تغني عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون إني إذا لفي ضلال مبين إني آمنت بربكم فاسمعون قيل ادخل الجنة قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين وما أنزلنا على قومه من بعده من جند من السماء وما كنا منزلين إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون يأتي من رسول إلا كانوا به يستهزئون ألم يروا كم أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون وإن كل لما جميع لدينا محضرون وآية لهم الأرض الميتة أحييناها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون وجعلنا فيها جنات من نخيل وأعناب وفجرنا فيها من العيون ليأكلوا من ثمره وما عملت أيديهم أفلا يشكرون سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون وآية لهم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون وآية لهم أنا حملنا ذريتهم في الفلك المصحون وخلقنا لهم من مثله ما يركبون وإن نشأ نغرقهم ولو صريخ لهم ولا هم ينقذون إلا رحمة منا ومتاعا إلى حين وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون وما تأتيهم من آيات من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين وإذا قيل لهم انفقوا مما رزقكم الله
قال الذين كفروا للذين آمنوا أنطعم من لو يشاء الله أطعمه إن أنتم إلا في ضلال مبين ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين ما ينظرون إلا صيحة واحدة ناخذهم وهم يخصمون فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون فاليوم لا تظلم نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون هم وأزواجهم بظلال على الأرائك متكئون لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون سلام قولا من رب رحيم سلام قولا من رب رحيم سلام قولا من رب رحيم وامتازوا اليوم أيها المجرمون ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم ولقد أضل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون هذه جهنم التي كنتم توعدون اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون ولو نشاء لطمسنا على أعينهم فاستبقوا الصراط فأنى يبصرون ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون ومن نعمره ننكره في الخلق أفلا يعقلون وما علمناه شر ما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون وذللناها لهم ومنها ركوبهم ومنها يأكلون ولهم بها منافع ومشارب فلا يشكرون آلهة لعلهم ينصرون لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند محضرون فلا يحزنك قولهم لا نعلم ما يسرون وما يعلنون أولم ير الإنسان أنا خلقناه من نطفة بيداء وخصيم مبين وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى خلاق عليم إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد أنواع الرزق والفتوحات يا باسط الذي يبسط الرزق لمن يشاء بغير حساب أبسط علينا الرزق واسعا
من جهات من جميع غيبك منه مخلوق بمحض فضلك وكرامك يا أرحم الراحمين. اللهم صل على سيدنا محمد أنواع الرزق والفتوحات يا باسط الذي يبسط الرزق لمن يشاء بغير حساب أبسط علينا الرزق واسعا من جميع غيبك منه مخلوق بمحض فضلك وكرامك يا أرحم الراحمين. اللهم صل على سيدنا محمد أنواع الرزق والفتوحات يا باسط الذي يبسط الرزق لمن يشاء بغير حساب أبسط علينا الرزق واسعا من جهات من جميع غيبك منه مخلوق بمحض فضلك وكرامك يا أرحم الراحمين. اللهم صل على سيدنا محمد أنواع الرزق والفتوحات يا باسط الذي يبسط الرزق لمن يشاء بغير حساب أبسط علينا الرزق واسعا من جهات من جميع غيبك منه مخلوق بمحض فضلك وكرامك يا أرحم الراحمين. اللهم صل على سيدنا محمد أنواع الرزق والفتوحات يا باسط الذي يبسط الرزق لمن يشاء بغير حساب أبسط علينا الرزق واسعا من جميع غيبك منه مخلوق بمحض فضلك وكرامك يا أرحم الراحمين. اللهم صل على سيدنا محمد أنواع الرزق والفتوحات يا باسط الذي يبسط الرزق لمن يشاء بغير حساب أبسط علينا الرزق واسعا من جهات من جميع غيبك منه مخلوق بمحض فضلك وكرامك يا أرحم الراحمين. اللهم صل على سيدنا محمد أنواع الرزق والفتوحات يا باسط الذي يبسط الرزق لمن يشاء بغير حساب أبسط علينا الرزق واسعا من جهات من جميع غيبك منه مخلوق بمحض فضلك وكرامك يا أرحم الراحمين. اللهم صل على سيدنا محمد أنواع الرزق والفتوحات يا باسط الذي يبسط الرزق لمن يشاء بغير حساب أبسط علينا الرزق واسعا من جهات من جميع غيبك منه مخلوق بمحض فضلك وكرامك يا أرحم الراحمين. اللهم صل على سيدنا محمد أنواع الرزق والفتوحات يا باسط الذي يبسط الرزق لمن يشاء بغير حساب صد علينا الرزق واسعا من جهات من جميع غيبك منه مخلوق بمحض فضلك وكرامك يا أرحم الراحمين. اللهم صل على سيدنا محمد أنواع الرزق والفتوحات يا باسط يبسط الرزق لمن يشاء بغير حساب أبسط علينا الرزق واسعا
من جهات من جميع غيبك منه مخلوق بمحض فضلك وكرامك يا أرحم الراحمين. وإلى حضرة النبي صلى الله عليه وسلم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم على سيد المرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إنا نستحفظك ونستودعك ديننا وأنفسنا وأهلنا وأموالنا وأولادنا وكل شيء أعطيتنا. اللهم اجعلنا وإياهم في كنفك وأمنك وجوارك وإيادك من كل شيطان مريد وجبار عنيد وجعين وذي بغي ومن شر كل ذي شر إنك على كل شيء قدير. اللهم جملنا بالعافية والسلامة وحققنا بالتقوى والاستقامة وأعذنا من مجمة الندامة يوم القيامة إنك سميع الدعاء. اللهم اغفر لنا ووالدينا ولإخواننا في الدين ولأصحابنا وأحبابنا ولمن أحبنا فيك ولمن أحسن إلينا وللمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات وارزقنا يا الله كمال المتابعة له ظاهرا وباطنا في عافية والسلامة برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك ونتوسل إليك ونتشفع عندك بالصلاة على نبيك محمد صلى الله عليه وسلم أن تقضي حاجاتنا يا الله فإنه لا يقضي حوائجنا إلا أنت يا مغيث أغثنا يا مغيث أغثنا يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام. وصلى الله على سيدنا محمد الحمد لله رب العالمين. بسم الله. إلى حضرة النبي المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأزواجه وذريته وأهل بيته أجمعين ولسائر جميع أولياء تعالى من مشارق الأرض إلى مغاربها جميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين ثم إلى روح آبائنا ولأمهاتنا ولأزواجنا ولذرياتنا وأهل بيتنا لنا ولهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. فقد قال المؤلف رحمه الله تعالى حتى إذا الشمس بدت كرميتاهنا صلى لإسراق وقرآنا تالا حزبا فأكسروا بالتعافذ مع أداب وخضور قلب خاشئا وموالا إلى آخر قول المؤلف رحمه الله تعالى وقال بأمين أما بعد. Alhamdulillah wa syukrulillah. Marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah yang mana dengan limpahan rahmat taufik dan hidayah Allah jualah pada malam hari ini kita dapat masih diberikannya suatu kesempatan untuk mencari bekal akhirat, yakni yang utama ialah kita menuntut ilmu pengetahuan. Bahwa menuntut ilmu pengetahuan adalah hukumnya wajib. Yang pertama, makrifat kepada Allah. Ini wajib kita yang paling awaludin ma'rifatullah, kata Nabi kita, awal agama itu adalah mengenal Allah. Siapa Allah Ta'ala itu? Allah Ta'ala itu orang yang bersifat jad wajibal wujud. Jad yang wajib ada. Adanya Allah Subhanahu wa Ta'ala itu laisa kamislihi syai'un, kada saumpamanya sesuatu. Aina ma tuwallu fasama wajh Allah. Di mana aja ikan berhadap, disitulah Allah Ta'ala ada. Adanya Allah Subhanahu wa Ta'ala itu kada saumpamanya kita sesuatu. Yang lainnya itu Allah membikin dengan ada dengan cara bahasa kitanya adalah zahir, ada dengan cara yang batin.
Jadi semua yang kita lihat, baik ada ataupun kadada, baik yang kita rasa ataupun kada kita rasa, sehingga dengan itulah kita ingat kepada Allah bahwa Allah lah yang mengadakan semua barang yang ada. Karena Allah Ta'ala itu maha berkehendak, maha kuasa. Sesuatu apa jua pun Allah itu maha kuasa. Apa sesuatu yang Allah kehendaki, Allah kada istilahnya ujarang berencana dan ma'amaulah dan sebagainya kada. Allah cukup idza arada syai'an ayyaku lalahu kun fayakun. Apabila Allah menghendaki akan sesuatu, Allah berfirman kun, jadi oleh kamu fayakun, maka jadilah ia. Nah, ada kita kan perantara syariat. Nah, maka syariat inilah yang wajib kita tuntut lebih dahulu untuk membujurakan makrifat kita lawan Allah. Karena sesuatu barang yang ada itu namanya syariat, pasti ada yang mengadakan. Apanya aja toh? Nah, siapa lagi kalau kada Allah Subhanahu yang mengadakan? Jadi perantaranya apa? Seperti kita melihat gelas. Nah, gelas ini kan kita melihat perantara ngarannya. Amun kita taliti itu sama orang sekolah tika ngarannya. Nah, kan orang sekolah tika tuh ini gelas ya diangkat gelasnya. Nah, kayak itu tuh. Jadi nang kita sudah Tuhan ini sudah melihat, langsung kita memandang kepada wujud Allah. Karena Allah lah yang mengadakan semua barang yang ada itu. Dan Allah mengadakan suatu barang yang ada itu dengan ucapan adalah sepuntan dia kita. Langsung Allah ucapkan langsung ada. Nah, maka oleh itulah orang yang mewujudkan dirinya kepada Allah atau yang disebut itu takarrub ilallah. Orang yang selalu menghampirkan diri kepada Allah Ta'ala itu, sudah orang tuh hampir dengan Allah Ta'ala. Allah Ta'ala itu sangat bersekitanya memperhatikan lawan orang yang ingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka oleh itulah zikir ini merupakan suatu utama yang perlu kita ingat. Karena zikir itu katimangan dari ibadah sunnah yang lain, 35 keistimewaannya. Maka praktis lagi bahasa kitanya, artinya kadang ngalih dibaca kada susah, dihitung kadang ngalih. Nah, diingatakan pun kada tapi sulit. La ilaha illallah kan nyaman dibaca nyaman. Walaupun salah baudu dulu menghadap kiblat dahulu kada. Nah, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di dalam Al-Qur'an, "Uzkurullaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala dzunubihim." Ingatlah oleh kamu lawan Allah kiaman waktu berdiri, qu'udan waktu duduk, kemudian waktu berbaring. Nah, jadi artinya bahwa kita mengucap zikir itu kayak apapun juga, guduan asian kiaman wa qu'udan wa ala junubihim, waktu pagi, waktu sore, waktu berdiri, waktu berduduk, waktu berabah. Nah, jadi artinya di mana kesempatan kita, jangan sampai kita lupa lawan Allah Subhanahu wa taala. Amun kita lupa lawan diri kita kepada Allah, Allah membuat lupa kepada diri kita. Di dalam surah Al-Ahzab itu kan Allah Ta'ala berfirman, "Wala takunu kalladzina nasullaha fa ansahum anfusahum ulaika humul fasiqun." Kalau ikam nih bahasa kitanya melupakan diri kamu lawan aku, ini firman Allah, maka aku membuat lupa jua lawan diri kamu. Tahukah engkau yang demikian itu? Ulaika humul fasikun. Itulah orang-orang yang fasik. Artinya orang itu nang kada tahu diri bahwa inya tu dijadikan Allah, dihidupkan Allah, dipelihara oleh Allah, diberi rezeki oleh Allah. Kawa ia makan minum, kawa ia bakami bahira, itu adalah pemberian nikmat Allah. Amun kita kada ingat lawan Allah Ta'ala, artinya durhaka. Orang durhaka itu ya disebut dalam Al-Quran ialah fasik. Nah, fasik. Jadi sesuai aja lah Imam Ahmad Al-Ghazali rahimahullah. Beliau tuh mengatakan ujar sidin,
amun aku nih kada ingat lawan Allah Ta'ala sakunyahan sirih, kuhukumakan diriku ni kafir. Ya apalah itulah. Jadi amun kita sehari kada ingat lawan Allah Ta'ala, ini ingat-ingat kita. Nah, si Din itu kan sakunyahan sirih itu siapa? Adalah sekejap aja. Kada ingat aku lawan Tuhan, kada ingat aku lawan Allah, hukumkan diriku ni kafir. Itu saking orang menjaga diri ini nih ya. Kenapa? Karena amun kita ingat kepada Allah, Allah membuat ingat kepada kita. Jadi mun kita hendak diingat oleh Allah Ta'ala, banyak kita berzikir. Kepanjangan la ilaha illallah padanya Allahu Allah. Allahu Allah. Nah, itu tele. Jadi Allah. Nah, itu tele. Allahu Allah. Nah, kayak itu tele. Apa aja kita tuh memasukkan kalimatullah kepada diri hamba. Jadi tarik nafas dulu kita Allahu Allah. Nah, keluar tak. Jadi keluar masuk bahasa kitanya. Amun demikian kita ingat kepada Allah dengan asmanya atau dengan sifatnya atau dengan af'alnya atau dengan zatnya. Nah, dengan zatnya ini kena bila orang nih masih hidup dalam dunia mengamalkan nih mengenal lawan Tuhan itu kena asmanya dulu. Ya asma dulu. Seperti kita berzikir mengucap nama Allah. Nama Allah itu 99 sampai sabur. Terserah kita hendak membaca nama manakah. Ini asmanya ngarannya Allah Allah asmanya hu 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 kayak itu tuh asmanya juga huwallahu alladzi la ilaha illa huwa alimul ghaibi wasyahadah warrahmanur rahim itu tafsirnya. Nah, jadi kita mengucap nama hu tapi kita tahu itu sama istilahnya jurang himar membawa kitab. Jadi nangaran hu 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 nah kayak itu tuh wallahu allazi la ilaha illa huwa alimul ghaibi wasyahadah warrahmanur rahim. Nah, itu tuh tafsirnya bahasa kita. Jadi kita mengucap hu 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 kita tahu nangaran diucap itu kata jabat kita kan DPR Dewan Perwakilan Rakyat DPR DPRD jadi Dewan Perwakilan apa nah, DPRD jadi Dewan Perwakilan Rakyat deh bisa kayak itu tuh nah itu kan apa mesti kita kata-kata singkat nah, sama hu 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 nah kayak itu huwallahu allazi la ilaha illa huwa alimul ghaibi wasyahadah warrahmanur rahim. Itu ingat dengan asmanya. Jadi artinya kadang alih Allahu Allah. Allahu Allah. Amun sudah kita baisi di dalam diri kita, ini bukan jiwa lah, bukan apa, bukan diri kita nih, tapi jiwa kita. Dengan asma min asmaillah, maka itu akan terbukalah daripada sesuatu barang yang tertutup yang dinamakan futuhul arifin. Allah membuka akan daripada suatu barang yang tertutup. Jadi ada terbuka tuh. Jadi kalau hendak membuka hati kita untuk pengenalan diri yang sebenarnya, banyakilah kita mengucap asma min asmaillah. Ucapakan aja bahasa kita nang nyaman tuh bahasa kitanya jangan berhitungan. Ini bila kita berhitungan nih kena ada garat kita. Ada tuh karena sesuatu kita nih atau ucap jalongkan mah aku juga berzikir tadi 100 jar. Nah, hati rasa bangga itu ria ngarannya. Ria ngarannya nih tuh. Nah, nang nyaman tuh ujar guru jangan berhitungan nang ajar. Jadi kadang-kadang kalau sampai kita aku ingat lawan Allah. Kadang-kadang kalau kita kan itu mun kita berhitungan tuh kan aku aja berzikir tadi 1000 ada hajat pangjar. Nah, tak keluar bahasa kitanya kan mun itu tuh namanya ria. Nah, batal amal ibadah kita. Rugi kita. Jadi mau kita baca sholawat, baca tasbih, baca istighfar, baca aja saat mana kita ada suatu kesempatan. Kan terkadang-kadang kita ini kan sibuk dalam mau berusaha nih.
Tapi terkadang kita sibuk berusaha, kita terkadang ingat, padahal kita berusaha nih mencari kan sesuatu yang kita cari itu harapan kita supaya dapat. Kayak apa supaya dapat itu kada lain kan kalau menurut agama itu kita ingat kebenaran ampunnya. Amun ampunnya memberiakan, nyaman tuh kadang alih bahasa kitanya. Azkuruni azkurkum washkuru li wala takfur. Ingatlah oleh kamu lawan aku ya Tuhan, saya aku ingat lawan ikam. Kan mun Allah Ta'ala nih ingat lawan kita, apa yang kita pinta itu diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu termasuk orang mahbubu billah. Artinya orang tuh cinta semata-mata adalah kepada Allah. Nah, itu tuh. Billah wa minallah wa ilallah. Billah pada Allah, minallah dari Allah, ilallah kepada Allah. Adalah kita kadada kita. Nang ada bagi kita pang, hanyalah kita ni mengingatakan lah bahwa Allah Ta'ala itulah nang maha berkehendak, nang maha kuasa. Nah, itu ialah nang bagi kita. Kenapa? Karena kita ini bersifat la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Kita bersifat kada kawadaya dan upaya hanya nang semuanya itu adalah kehendak dari Allah Subhanahu wa taala. Maka oleh itulah kita dilajari oleh Al-Qur'an. Apabila kita dapat nikmat ucap alhamdulillah. Bila kita dapat sesuatu barang nang aneh ya kita subhanallah. Kita sesuatu yang kada kita gawi la haula wala quwata illa billah. Tak salah kita astagfirullah. Hilang atau apakah nang pacah umpamanya nih rusak. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Nah, semuaan kalau ingat lawan Tuhan, ingat lawan Allah Subhanahu wa taala. Amun demikian Allah cepat mengganti. Hilang apa kabarnya lah kita. Bah tahan do kita nih. Behinak jurang 2 hari itu. Dari jual tuan guru jadi kasih itu behinak di sini. Behinak lalu kita ucapkan inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Dari yang lain apa dari ulama-ulama itu ujar sidin, amun kita hanya mengucap sesuatu barang yang hilang kah, barang yang pacah kah, barang yang kada baik kah. Tegawi kita nih, inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Jangan sampai di situ aja sidin. Tambahi apa tambahannya? Allahumma khlif li khairan minha. Nah, kayak itu kan kita bahasa kita innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Sesungguhnya ia dari Allah kembali kepada Allah. Nah, mun kayak itu kan biasa aja. Tapi apa kita mengharap lagi apa Allah makhlif li khairan min ya Allah ganti akan ulun yang lebih baik pada itu memang ni daripada pian kembali kepada pian ganti akan ulun yang lebih baik pada itu engka itu bahasa kitanya. Nah, itu kayak itu jasinin tambahi. Jadi hilang 1.000 innalillah wa inna ilaihi raji'un. Allah maghfir khairan. Bapak gantiakan 10, Allah gantiakan 100 jadinya. Nah, kayak itu tuh lah. Ya 10.000 hilang 1.000, 10.000, 100.000 jadinya karena apa berlipat gandaannya gitu tuh lah. Kenapa ya jadi kayak itu? Allah Subhanahu wa taala sudah menyampaikan dalam Al-Qur'an, orang yang bersyukur sesuatu barang yang aku beri ya Tuhan, maka akan aku tambahi. Nah, kata la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Jika kamu dia Tuhan bersyukur apa yang aku beri, apanya aja tak. Bahkan kalau orang ahli syaufi itu garing sidin, sin bersyukur. Lawan Allah Ta'ala, sin garing. Nah, maka bila orang bersyukur ini, pasti Allah tambahi. Nah, ini jadi ada kita bisa pembacaan nih lah. Tuh hasidin, bujur guru itu aja sidin. Kadang kalau julak orang pun menahkan bujur itu apa kisahnya? Diriku aja sidin. Aku bersyukur aku garing aja sidin. Kenapa? Aku isin waktu sihat, orang jarang beri aku gula. Ih, barang beri aku duit, Pak aku garing sudah aku berduit aku aja sidin. Nah, bagula banyak aku aja sidin. Jadi alhamdulillah aku garing ya sidin. Aku bersyukur jatuhan beri aku garing nih. Hah, rupanya sampailah apa hati sidin tuh pada wujud Allah ini. Mulai dimuntung jar kita sampai ke hati sidin tuh. Nangaran bujur-bujur mengucap nih.
lawan Allah Ta'ala itu bersyukur, kan sekurang-kurang syukur itu kita mengucap sesuatu dapat nikmat itu alhamdulillah. Sepaling istimewa syukur itu tunduk dan sujud. Nah, yang disebut takwa. Nah, ialah seperti mana praktik dalam sholat. Nah, itu praktiknya. Yang dinamakan kalimat takwa itu kan alhamdulillah, itu kalimat takwa. Jadi nangaran orang tuh bila mendapat sesuatu nang nikmatnya alhamdulillah tuh orang termasuk tuh termaktub orang tuh adalah takwa. Bila kita dapat nikmat, bah bersukaria. Apalagi dibawa ke tempat yang kada baik pulang, itu orang tuh kada bersyukur artinya. Maka la in kafartum inna adzabi lasyadid. Jika kamu ingkar lawan nikmat aku beriakan artinya kada tahu-tahu lagi lah kau Tuhan. Akan kau azab yang bersangatan. Apabila kaina ketika kita hendak keluar roh kah, jadi mati. Ketika kita masuk ke alam kubur kah, kita ke alam barzah kah, karena yang paling kada kita alam akhirat. Nah, itu diazab dengan adaban yang pedih. Orang yang kada tahu-tahu bahasa kitanya nih, diberi nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala itu. Nah, jadi artinya dalam hidup kita di dunia ini kita berpacu untuk menghampirkan diri kita kepada Allah biar dengan asma aja dulu. Nah, kita tingkatkan dengan sifat. Sifat itu bahasa kita kayak itu kayak ini. Itu sifat ngarannya. Melihat ke atas kita melihat kebesaran Allah. Allah menciptakan langit diperhiasi dengan matahari, bulan dan bintang dan rakun. Melihat kita itu maka seketika itulah kita mengingat kepada sifat Allah nang maha kuasa. Nang mukhalafah lil hawadis bersalahan bagi segala yang baharu. Lalu kita melihat, memandang, merasakan kita nyamannya jar berjemur. Nah, nyamannya angin ya. Nah, kalau kita rajin tuh. Nah, itu kan mengatakan bahasa kitanya dengan mulut kita, tapi kita rasakan dengan hati kita bahwa Allah itu adalah yang maha kuasa. Itulah artinya Allah menampakkan sifatnya. Karena sifat Allah bersifat Ar-Rahimur Rahman, kasih dan sayang. Maka oleh itulah amun kita nih mendapat suatu nikmat bersyukur kita, Allah itu bahasa kitanya lebih hampir lagi kepada urat bulu kita. Lawan kita nih. Bagus benar kalau lah. Amun ikam jar Tuhan nih mendatangi aku berjalan, aku harwalah buka. Bila ikam datangi aku buka, aku datangi ikam jar Tuhan dengan apa kilat, dengan secepat kilat. Ma, nang orang ingat lawan lawan Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah suatu keyakinan dan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang jangan kita lupakan. Duduk, berdiri kita berabah, bahkan inilah men orang sudah inya tu zauk jar kita. Waktu guring tu pun inya ingat lawan Tuhan. Terkadang napasnya itu bahasa kitanya bersuara surang. Pada salang kita pimpin lagi. Nya kayak itu men kita nih. Apa nang karancakan, apa nang kebiasaan kita sahut, kita sambat, kayak itulah karena kita matinya. Apa aja tuh orangnya kita jak bungol jar. Sikit bungol orang, sikit bungol. Nah biar mati bisa kena bungol, bungol jak bisa kayak itu. Nah, makanya kita ini kan sunnatun muakkadah, kita mentalkinkan mayit, artinya kita menzikirkan mayit nah orang anak meninggal tuh. Nah, kita tuh sunnah tuh melihat, kita memandang, maka macam-macam orang mati ini. Nabi kita menyampaikan matinya seseorang tuh jadi Nabi kita kayak apa dalam keadaan hidupnya. Nang paling diingatnya mengingat Allah, 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 Allah tak. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad atau orang itu salawat tak. Bila orang istighfar astagfirullahaladzim atau orang cak beristighfar tak. Nah, apanya aja untungnya. Nah, maka kita kan lancar kalau menyaksikan orang meninggal nih, kita zikirkan. Kami biasa Bang, jadi inilah kerja kita hadis Rasulullah bujur. Nih, kan kita sunnah menjikirkan. Jadi kita zikirkannya kan di mukanya, di telinganya nih. Telinga kanannya, telinga kiri, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Orang ini kena bergerak lagi. Nah, ilat aja keluar masuk, julur kayak itu. Mata kijip-kijip kayak itu. Zikirkan. Sekalinya sini apa? Bahiring.
ke kiri, jikir akan naik pulang telinga kanannya, berbalik pulang ke kanan, jikir akan telinga kirinya, kali betelantang. Jikir akan sekali mengambil ke apa, ke guguling, bang tandang sidin, haro bakapuk kami beredaan, panggal guguling, mati sekalinya kada ada lagi, meninggal. Takon akan naik kalau inilah lawan ahli warisnya nih. Apa juga amalan sidin tuh? Apa guru aja kata pedang saja main bal aja gawian. Kan? Itu bujur tuh lah. Ada pulang kami biasa nih menjikirkan orang nih anak meninggal. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Menceleng mata sidin. Nah, orang ini berarti bisa bisa kamu nyauti ini aja gerakan sampai ketiga orang menjurus sekalinya. Aku kan untuk ada itu belajar main kuntau. Ya tidak haro atau vincul dahi ya tidak. Makanya ini aku bilang menarik akrobat itu aku kuda-kuda dulu duduk menyiapin bataring seorang meluncat dulu talaju. Nah ya ta. Nah, nang bisa juga kami nang nang akan orang nang betaring tadi bisa juga. Nah itu jadi tak tahayau kayak itu tuh lah jadi tahu. Nah, sakalinya dipatakuni sidin bos jar sintu asik katujuh kada tong padang magrib, kada patahong asar, malah jero maen kuntau. Gawian ya sinto ahli kuntau. Kada kalau kantau wah itu rame kalau orang kuntau tuh. Kan. Ya, nah gitu. Inilah sudah kan bukti kenyataan Allah menyatakan dengan hadis Rasulullah. Jadi kita misalnya kada lagi yang istilahnya nang ragu-ragu sifat waham, zon kada lagi kita. Karena yakin kan ini menyaksikan langsung. Han, ada juga pulang nih Sidin tuh umur Sidin lebih 100. Umur Sidin nih, jikir akan naik juga. Yang kawitan perguruan. Saya kan guru ikam dulu jikir akan. Nini kam jar, kita linga Sidin. Yang pian pang aku aja jadi ikam. Ikam tak lantas ya Sidin. Aku bertahan nangis aku jadi Sidin. Nah, iya jikir akan aja jikir la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ranai Sidin. Asal tangan-tangan gara-gara aksin kayak itu nabahu nih. Jikir akan pulang sampai 3 kali. Bersuara sidin, 2 babat sabinggul je sidin. Iya am jurang ni apa 2 babat sabinggul. Sekalinya sidin itu di zaman Jepang tuh jat baju sirih jangan tahu kisah. Heh, berarti kan itu rupanya kira 2 babat sabinggul. Kan lalu bari talian binggulan katip tuh na saduang jurang. Nah itu tuh bahari itu. Nah ini lebih cukup Allah menampakkan suatu apa yang difirmankan Allah dan apa disampaikan oleh Rasulullah bujur itu. Nah, jadi artinya kita dalam hidup tuh dipelihara mulut. Salamul mar'i fi khiddil lisan ya Nabi. Selamatnya seseorang tuh dengan sebab memelihara lidah. Maka apa sesuatu yang terlintas lidah kita, kita kadang kalau lagi memulikakan. Kalau bang kau dibulikakan, kau lagi. Contohnya apa? Bungol kan ini bangsat ya. Apa cabut orang parang, jadi jadi bungol, maulah. Tidak kalah lagi. Nah, ya itu tuh artinya selamatnya seseorang tuh jangan bilang subang memelihara lidah. Nah, maka itulah lidah kita rajin kita mengucapkan asma'illah. Kita tingkatkan kita memandang kepada sesuatu, kita ingat kepada wujud Allah. Allah lah nang ada akan suatu barang nang ada itu. Jadi kita kada memandang kepada sesuatu lagi hanya memandang kepada kudrat dan iradat Allah. Nah, itu adalah sesuatu amal dan ibadah seseorang aulia itu kayak itu si dinta. Sehingga mereka itu adalah dekat dengan Allah. Kemudian ini sambungan pulang dari kita nih. Hendaklah jen tiap-tiap kita mengatur wirid dan amal bacaan tiap-tiap hari seperti baca Quran Jasidin. Baca salawat, baca tahlil, istighfar. Nah, ini sidin hal kesini kita atur. Dan lain-lainnya. Macam-macam lagi itu kita. Naba amalan. Pernah baca Yasin, baca Tabarak, baca Waqiah, baca Suratul Rahman, baca Alif Lam Mim Tanzil umpamanya nih. Terserah kita. Dan lebih baik lagi sin tiap-tiap amalan supaya diambil ijazah dari guru yang telah mengajazahkan ke pula. Jadi artinya amun kita hendak beramalan itu nang paling baik itu nang dari guru. Nah, itu kada salah bahasa kitanya. Karena nang amun kita nih maamalkan panjang dapat di mana
di perukunan kah, kan citakan tuh bisa salah, ada kan kejadian, kan Sintu pada Sintu kan guru, orang masuk anu juga Sintu cuma Sidin itu kada ahli balaghah. Nah, kata kada ahli balaghah Sidin, lalu membaca di kitab, "Wa idza khatabal khatibu faqra'u." Hah, ya Sidin, ini sekalinya lah, ada di kitab mah, kitab kan ganal tuh, Itmamul Wafa tuh kan ganal kitab itu. Jadi kayak itu kan barang siapa berkhutbah, hendaklah ia membaca, artinya kan bebuku, berarti hendaklah bebuku, kayak itu aturannya. Itu pakra, kenapa pakra itu dimakan gagat, jadi sebiji, kada jadi kop, dimakan gagat loh jadi sebiji loh pakra, pakra itu kan tikus artinya. Jadi bila ikan khutbah, satu khutbah anak lebau tikus, pas mau khutbah sini bergantung sini digulu tikus. Nah, itu kan ada kejadian jadi itu di zaman bahari itulah. Padahal kan itu jin jaketin tahu sorop lah, nahu nih. Wah, Tuhan ini salah ini kalimatnya lain. Nah, itu kan orang ahli nahu, ahli sorop tahunya ini salah aja ini. Nah, kada hakon mana itu kan jadi sebiginya kada ahli sorop sidin, kada ahli apa tasrif. Nah, kan kayak itu tuh lah salah jadinya. Hmm. Jadi harus teliti lah bahasa kitanya itu. Jadi amalan itu yang dijajahkan oleh guru. Karena dari guru ke guru, guru ke guru sampai tabiin, tabiin sampai sahabat, sahabat sampai Rasulullah. Karena tiap-tiap amalan itu ada mempunyai khasiat. Nah, yang tertentu seperti zikrullah, khasiatnya yang utama sekali ialah untuk menenteramkan hati sebagaimana firman Tuhan. Ala bizikrillahi tatmainnal qulub. Hai orang-orang yang sudah beriman, bahasa kita ala sampai ala, perhatikanlah oleh kamu. Dengan mengucapkan zikir itu akan tentramlah hati kamu. Nah, bahasa kitanya tenang hati. Dengan mengingat Allah ya, tenanglah semua hati. Juga zikrullah itu di sini adalah menumpang menumpang daripada adalah sesuatu barang nang kada bagus. Nah, jadi nah asalnya bagus kan jadi bagus bahasa kitanya. Dan melembutkan lambung yang sedang dalam keadaan adalah gelap. Hati kalau leh. Nah, yang menerangi yakni zikir. Jika berjalan tidak berlampu, tentulah akan tersesat jalan di sini. Nah, jadi zikir itu juga sini sebagai lampu. Mode kayak seumpama lampu tadi, itu zikir di dalam diri seorang manusia. Jadi mun hendak jangan tersesat, supaya tarang bahasa kita banyak zikir. Apalagi zikir itu kan, kita berzikir itu duduk tawarruk jurang. Ucap zikir dari kanan. La ilaha tu angkat, illallah pukulkan sebelah kiri. Nah, karena iblis dan syaitan itu menggodanya sebelah kiri. Baik juga mengamalkan suma'at. Suma'at itu yaitu amalan yang diajarkan oleh Nabi Khidir. Nah, itu yang diajarkan oleh Nabi Khidir alaihissalam. Pada Nabiullah Ibrahim alaihissalam rahimahullahu ta'ala. Yang dipelajari dua nabi kita. Nah, itu juga diajarkan kepada nabi kita. Nabi Khidir nih mengajarkan Nabi Ibrahim mengajarkan nabi kita, yaitu 10 macam yang semalam telah. Surah Al-Fatihah. Nah, itu sampai waladhdallin. Qul ya ayyuhal kafirun. Qul huwallahu ahad. Qul a'udzu birabbil falaq. Qul a'udzu birabbin nas. Ayatul kursi. Subhanallah wa nahmaduhu la ilaha lillahi wa la ilaha illallahu wallahu akbar. Nah, ini subhanallahi walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Salawat atas nabi kita dan keluarganya. Nah, jadi membaca salawat itu bahasa kitanya lawan keluarga nabi. Ya Allahumma shalli ala Muhammad gitu aja kan kurang leh. Nah, nang tabuat keluarga sidin tu Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Nah, itu semuaan gitu selawatnya ujar sidin yang diajarkan Nabi Khidir.
Astaghfirullahaladzim li wa liwalidayya walil mu'minina wal mu'minat. Dan yang terakhir sidin bacalah doa ini. Allahumma ja'al bi wa bihim ajilan wa ajilan fid din wad dunya wal akhirah wa ma anta lahu ahlun wa la taf'alu bina ma nahnu lahu ahlun innaka ghafurun halimun jawadun karimun raufun rahim. Nah, semuanya itu dibaca 7 kali tiap-tiap hari. Nah, itu amalan Nabi Khidir lawan amalan Nabi Ibrahim, amalan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini belum tercatat lagi nih lah karena kita catat. Jadi kalau kita ditampaikan itu kan nyaman kita ingat. Ini mungkin hafal semua apa kita kayak Fatihah kan hafal. Qul ya kafirun. Qul huwallahu ahad, qul ya falaq, qul ya rabbin nas, ayatul kursi. Ini nyaman-nyaman aja nih lah. Nah, ini subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Salawat, salawat itu sampai lawan ahli keluarga sidin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Lawan astaghfirullahaladzim li wa li walidayya walil mu'minina wal mu'minat. Ini banyak amalan lah bubuhan nabi lah, rasul, para aulia pasti ada ujungnya apa yo istighfar. Nah, lebih lagi istighfar itu kita mendoakan juga kepada dua ibu bapak kita. Seperti ini nah. Astaghfirullahaladzim li. Ya Allah, aku meminta ampun kepada Engkau yang maha besar bagiku. Wali walidayya lawan abah mamaku. Walil mu'minina wal mu'minat. Seluruh kaum mukmin laki-laki dan kaum mukminin bibinian. Kita buat itu adalah astaghfirullahaladzim li wali walidayya walil mu'minina wal mu'minat. Itu kemudian doa Allahumma ja'al bi wa bihim ajilan wa ajilan fid din wa dunya wal akhirah ma anta lahu ahlun wa la taf'alu bina ma nahnu lahu ahlun innaka ghafurun halimun jawadun karimun raufun rahim. Rahim ini doanya dibaca Jasidin setiap hari itu 7 kali. Baca itu telah ada gampangnya amalan Nabi Khidir lah. Kan yang hidup lagi nih di alam dunia ini ya Nabi Khidir nih. Beliau tuh di Bahrain. Fil bahri awam dia hukuba jadi dalam surah Al-Kahfi itu. Dia bilang itu di Bahrain itu antara dua laut ya kita. Nah situ tuh si Dini penunggu laut ujar orang. Diriwayatkan oleh setelah Ibrahim mengamalkan ini wirid, dia bermimpi masuk lawan surga. Nabi Ibrahim nih mengamalkan sini bermimpi masuk lawan surga, melihat nabi-nabi dan malaikat dan memakan makanan surga. Dikata orang setelah ia bermimpi itu 4 bulan tidak makan apa-apa, kenyang, bahkan makan mimpi aja itulah masuk ke dalam surga, makan makanan di surga itu 4 bulan sedikit sih makanan, malah berarti itu luar biasa tuh makanan surga itu. Nah, ini kanyang, ini satu istimbat juga kita lihat. Kalau istilah balaghah itu menyampaikan suatu ini nah kita pengertian. Nah, istilah mantik ya jur qarinahnya itu ini wa itlaqul majaz wa iradatul qul ngarannya. Kalau mantik nih bahasa kitanya arti makan dan minum tahan kada makan itu artinya orang yang mengamalkan ini pasti sudah kada harapan kelaparan lah bahasa kita. Nah, kayak itu tuh istinbatnya dari pemantik balaghahnya itu. Jadi bagus benar ini ngaran amalan ini nih lah. Dulu kami ini belajar lawan guru apa? Guru Sin Qadri dulu. Jadi beijazah lawan sidin. Tapi ini sebuting nata tinggal di sini nah. Nah, doanya nih, kami tuh dari depan doanya nih nah, ini ada. Allahumma ja'al bi wa bihim ajilan wa ajilan fid din wa dunya wal akhirah. Ma anta lahu ahlun wa la tab'alu bina ma nahnu lahu ahlun. Innaka ghafurun halimun jawadun karimun raufun rahimun. Nah, ini ada doanya. Nah, ini sahih ngarannya ini nih lah. Terus 7 kali kita sehari. Nah, setiap hari sidin. 7 hari ulangi gitu. Hatta ija samsun badat karumu maihina sallu li israqi wa qur'anan natala.
jizban fa'aksiru bi'it'adihi ma'a adab wa khuduri qalbin khashi'an wa martila. Jasidin, hingga apabila terbit matahari sepanjang tumbak, setataran tumbak jurang harilah, dia sembahyang isyraq dan membaca Quran dan wirid-wirid dengan tunduk serta adab dan hadir hatinya dan hadir hatinya memikirkan maknanya serta bacaannya dengan tartil. Nah, jadi menyakawan sih kita baca Quran itu tunduk, kita hadir hati kita dan kita pikirkan maknanya. Nah, sesudah kita pikirkan maknanya itu kita baca dengan tartil. Yang berhancap ke bahasa kitanya. Nah, itu telah dengan bacaan beserta tajwid ya Sidin. Tartil. Penjelasan. Menurut pendapat setengah ulama bahwa sembahyang isyraq itu lain daripada sembahyang duha. Maka waktu sembahyang isyraq itu ialah setelah terangnya matahari setentaran tumbak dia kita. Artinya sudah matahari timbul, kelihatan. Yaitu kira-kira setengah 7 jam waktu itu sudah timbul jar. Alhamdulillah. Nah itu sudah timbul jar gitu tuh. Nah, dikerjakan 2 rakaat sekali dalam satu salam. Sekali salam, dua rakaat itu satu kali salam. Dan waktu sembahyang duha terkemudian daripada sembahyang tengah hari. Nah, jadi artinya sembahyang duha itu sebelum matahari. Nah, itu waktunya. Dan pendapat setengah mereka itu bahwa sembahyang isyraq itu ialah sembahyang duha dikerjakan paling kurang 2 rakaat sekali dalam satu salam. Dan memperbanyak-banyaknya itu 8 rakaat. Artinya yang paling banyak sembahyang duha itu 8 rakaat atau 4 rakaat dengan sekali salam. Boleh. Dan sunat dibaca ayatnya pada rakaat yang pertama qul yal kafirun atau jasidin wasyamsi waduhaha. Pada rakaat yang kedua qul huwallahu ahad atau wadduha. Nah, nyaman aja ini lihatnya ayatnya kada wasyamsi waduhaha nih kada. Nah, setelah sembahyang bacalah doa ini ya basit ya bas itu 10 kali. Itu jar memudahkan daripada apa? Rezeki kita. Ada aja rezeki itu. Nah, imba kita yang duha tah. Ya basit, ya basit, ya basit 10 kali. Nah, kemudian sesudah itu sih baca doa. Doanya apa? Dia doa sembahyang duha jurang. Allahumma inna duha duhauka wal bahaba'aka wal jamala jamaluka wal quwata quwatuka wal qudrata qudratuka wal ismata ismatuka. Allahumma in kana rizqi bis samai fa anzilhu wa in kana fil ardi fa akhrijhu wa in kana mu'siran fa yassirhu wa in kana ba'idan fa qarribhu wa in kana qalilan fa kashirhu wa in kana haraman fa tahhirhu bihaqqi duhaika wa bahaika wa jamalika wa quwwatika wa qudratika atini ma ataita bihi ibadikas salihin wa sallallahu alaihi sayyidina Muhammad wa alihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Nah ini doa sembahyang duha ini. Kita hafal, kada hafal Rabbana atina fid dunya hasanah. Tapi alhamdulillah dulu selawat nya kita Rabbana atina kan daripada kan kada hafal nih banyak kita. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ini kan doa sapu jagat ini semuaan. Nah, menjadi kabulkan Allah Ta'ala kan semuaan ini. Nah, daripada kita baca tak salah-salah parinya. Nah, arti tak salah tuh nyata itu lain maknanya. Mau kita baca nih, huruf, baris, itu kan lain makna. Nah, mun kita apa bahasa kitanya kada lincah nih. Jadi lebih baik kita Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Itu menhandak panjang ulangi sampai 10 kali panjang aja. Nih, menhandak panjang. Ya Allah bahwasanya pagi itu adalah kepunyaanmu dan kebaikan, keelokanmu, kekuatanmu, kekuasaanmu, dan pemeliharaan semuanya adalah kepunyaanmu, ya Allah. Jika ada rizkiku, nah di langit turunkan. Dan jika di bumi keluarkan. Dan jika payah, susah aja kita mudahkan. Dan jika jauh parakakan. Dan jika sedikit banyakakan. Dan jika haram bersihakan dengan kebenaran pagi engkau.
dan keelokanmu serta kekuasaanmu. Berilah aku seperti engkau memberi hambamu yang baik-baik. Moga-moga Allah melimpahkan rahmatnya atas penghulu kami, Nabi kita Muhammad, dan atas keluarganya dan sahabatnya. Nah itu bahasa kita nyata. Sampai di sini diakhirilah Jasirin jilid yang pertama risalah kami ini. Dan bersambung jilid kedua. Mulai mulai Jasirin pembukaan kitab dan dikarang oleh musannif. Wada'ul qalbi khumusuha. Nah ini pas nih di jilid pertama dah nih kemana kita menginjak jilid yang kedua karena Tuhfatur Raghibin ini insyaallah karena kita sambung nih habis nih anu nang jilid pertama lah. Kita akan menjilid jilid yang kedua. Ila hadratin Nabi Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ahli baiti ajma'in. Bisalamati wal afiyata bid din wa dunya wal akhirah. Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم وبارك وكرم وعظم على سيد المرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما اللهم نور قلوبنا بنور هدايتك كما نورت الارض بنور شمسك ابدا ابدا اللهم يسر لنا في كل عسير فان تيسير العسير عليك يسير اللهم يسر لنا امورنا مع الراحة لقلوبنا وأبداننا مع السلامة والعافية في الدين والدنيا والآخرة إنك على كل شيء قدير اللهم يا محمل الأحوال حبل حالنا إلى أحسن الحال اللهم يا محمل الأحوال حبل حالنا إلى أحسن الحال يا عزيز يا متعال اللهم اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم الحمد لله رب العالمين تقبل الله منكم